Belena wana ma sincha kheye malkhung terwoi langma sasoi thaka takok Dipraj Debbarma optomone bisinte saimanka o takok Debbarma bo bini kumuni logeyo tiprani fatar haswa amjomu dinan thangtaniyo bo silchar amchayono malkhung terwoi langma sasoi thangnane nangkha bini kami ongkha Kamalpur bai khobjak Maharani amchayo obono tini bini nokni Buma Bupha Bihik Bai malainani koklam salinani thangka titi edisini iyam borom ganang ANANTA DEBBARMA bai uskangni jarawa tamo chobachu khaimano ne bo sakpang gosiwoi haikya zaman sak ang nainai loge tongoino chobachu rinai kok salainai haste hapang eba khabai edisi hapang bai nei bini hit bai kok salaikya kananedi tamsaka interview ringan yung thangkani mo otherwise niya ketitu jaka magno ba Christian ni magno khabar khop itu onek hamya tungkha Tripura sorkarni ebong Tripura no ang sananango Tripura rajon bono o Tripura rajo o sipin chakri hikai borono kintu asam boro hoi interview ringan hogya Tanghin oroni jodi Tripura sorkar jodi chakri rina hini bikopti rui bongno asamo rokhotani ebong asik long distance thangui accident ni bongni mang bini oroni yabras mangno जों सिलचरनि गोथै मा फाय आबो केबलि नगनि जदि बसान तो खांकाय बिभ्रांत दंखौ किन्तु अबो वासना नाय अबो काइले बेरियाबले आं आसामाव कायजाखा बुरितुना आपतियाबले आं अरो सार्भिस खाइनायसि अरो चाकरि खाइनायनिसि आं एप्लिकेशन थाइबानि आनो फातार हाव तङै इन्टरभिउ जानि आबो कुन प्रश्न आबो किन्तु Tripura sorkar খুব বলছি নিয়ে বহুত দায়ী অবনি সমস্ত দায়ী কিন্তু বংনি গাড়ি সমস্ত বড় বাড়া নাই হরকা
o garini dai brok driver ni dai brok thimane dai brok কিন্তু brok উচিত মতো borok settlement খাইনা amo government ni অবশ্যই প্রকার কিন্তু তায়াংখা ও তায়ানো ভবিষ্যতে অবনো তেও সুদান নাংথুন গভর্নমেন্ট ত্রিপুরানি থানি আনি কবমুং যেখানে আমতি যেহেতু পরবর্তী আমতি কোনো ঘটনা তাংথুন অবশ্যই ক অবনি বাগে আং বেলাই বেলাই বিন বাগে বখা আনি বখা বেলাই হাত আবন বাগে নং সাবো এই গলতি ভবিষ্যৎ তাংথুন আসুকনো সাই আনি ককখানি সমান এডিসি হাফাং তো आंनि जिउआव একজন एग्जीक्यूटिव मेम्बार जोंनि एग्जीक्यूटिव मेम्बार 9 जन दङ ओ एग्जीक्यूटिव मेम्बार 9 जन बिथिङाव जों प्रपोजल लिरनाय जेहेतु अब आनि बुथ केन्द्रे एवं अरनि बुथारक आनो बुथ দিব एडिसि हाफांगो आं नायनाय जिनि যখন সিএসি आसुगलायफुनु সিএসি মিটিং आसुगलायफुनु তখন आं रिक्वेस्ट खायनाय आनि ও এলাকাও একটা মহারানী ও বিভ্রান্ত কারণে বড় মাসা থিমানি বন আমাদের जों উদ্ধার খাইমানায় চিনি এডিসি হাফাংকি आं प्रपोजल लिरनाय प्रपोजल मानिखाय चिनि एडिसि हाफांगो বড় কাছে লামা जों नायफैयो हामबाय